जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। বুঝতে পারলেন কি বললাম? কি জানো বলছি, ধুপলো গাছে মুক্ত ছড়ানো হচ্ছে। ধুপলো গাছে মুক্ত ছড়ালে দেখা যায়? ও মুক্ত কি দেখা যায়? যারা মনে হচ্ছে আমি বলছি আপনার কোন দিকে খেয়ালে আছেন আল্লাহ। যাক, এই हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। अल्लाहुम्मा अलाले हजरते अजगर का ओ तीर खाना गोद में, हजरते अजगर का ओ तीर खाना गोद में, और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है, हुसैन बिन अली तेरा जमाना याद है। अल्लाहुम्मा কথা শোনো না, কি বলছি শোনো। কেউ আমার মুখের দিকে তাকা, কবি বলছে যে আমার মুখের দিকে কেউ তাকাতো না, আমাকে পাশে বসাতো না। जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए। যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ করতে শুরু করেছি সেদিন থেকে দুনিয়াওয়ালা আমাদের হয়ে গেছে। একবার জোরে বলেন। আচ্ছা তাহলে লিয়ে আসেন, একটু সরে আসেন তো বাপজান, একটু পেছনে পেছনে লেগে যাবে, আপনি একটু সরে আসেন। कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। শুনছেন না? বিরানির খেয়ালে চলে আসে। कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। বুঝতে পারলেন কি বললাম? কি জানো বলছি, ধুপলো গাছে মুক্ত ছড়ানো হচ্ছে। ধুপলো গাছে মুক্ত ছড়ালে দেখা যায়? ও মুক্ত কি দেখা যায়? যারা মনে হচ্ছে আমি বলছি আপনার কোন দিকে খেয়ালে আছেন আল্লাহ। যাক, এই মিয়া এই দুইটা চিন্তা হয়ে যাবে সব, তাহলে একসাথে নিয়ে আসবে তো। ए मनिरुल, क्यों चले आए? जाओ खिदमत करो।